अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट हामिद खान। जब बड़े फ़ैसले होते हैं और बुरे फ़ैसले होते हैं तो लामहला उन्हें तब्दील भी करना पड़ जाता है, जिसको हम यू टर्न भी कह सकते हैं। मगर कभी कभी कुछ फ़ैसलों का अंजाम बहुत से लोगों को पहले से पता होता है। एक ऐसा ही फ़ैसला हाल ही में हुआ था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खुफिया अदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुत्तला किया था कि उनको खुफिया इदारे हरासा कर रहे हैं, उनके अहल खाना को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके अहल खाना पर तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट किए। उस ख़त के ऊपर एक फुल कोर्ट का इजलास इंतज़ामी साइट पे हुआ और फिर ये तय हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाएगी। मुलाकात हुई और फिर ऐलान हुआ कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा उन 6 जजों के उस ख़त के ऊपर उसकी तहकीकात के लिए, जिसकी सरबराही साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम जो है कुराए फ़ाल में निकला। आज की खबर यह है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इनकार किया, मगर उससे पहले ही चंद लम्हे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान हुआ कि अब ये मामला इंक्वायरी कमीशन में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद कार्रवाई करेगी। सो मोटो नोटिस लेके बुध को एक 7 रुकनी बेंच 6 जजों के उस ख़त का जायज़ा लेगा और उस पर मज़ीद तहकीकात का आगाज़ करेगा। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन से बहुत से वकला भी मुतमईन नहीं थे, बहुत से तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे थे कि ये जान छुड़ाने वाली बात है। मगर अब जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है तो कम से कम अब 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बज़ाहिर महफूज हाथों में चले गए हैं। तो एडवोकेट हामिद खान साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बज़ाहिर ये फैसला पहले फैसले से तो बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल सही है। ये जुडिशल मैटर जो है ये किसी एग्जेक्टिव के कमीशन के पास नहीं जा सकता। उसकी तो ना ज्यूरिस्डिक्शन थी जो कमिश्नर ने 2017 के कानून के तहत बनाने की कोशिश की, ना ही वो किसी तरह भी जुडिशल मैटर में किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लिहाजा ये वैसे ही टोटली मिसकंसीव था इस किस्म का कमीशन मुकर्रर करना जुडिशरी या जजेस के मामलात को सामने रखते हुए। ये मामलात तो या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सबसे बेहतर कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे वही बेहतर है। और यही वकला की तकरीबन भर में राय थी कि आप खुद इसमें सो मोटो लें और खुद इस सारी चीज की इंक्वायरी करा के और मुनासिब फैसले करें और प्रोटेक्शन दे जजेस को। और जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, जो लोग मुदाखलत या ब्लैकमेल की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा से वज़ीर की आज़ादी के साथ इस तरह से मुदाखलत न की जा सके। अच्छा हामिद खान साहब, आपके नज़दीक अब उस इंक्वायरी कमीशन का बनेगा क्या? क्योंकि इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह थे वो तो पीछे हट गए हैं और वफाकी काबीना ने ये इंक्वायरी कमीशन बनाया था, तो क्या अब इंक्वायरी कमीशन ख़त्म हो गया है? ख़त्म हो गया है जी, वो फैसला ही ख़त्म हो गया है। और खत के बाद ये भी क्लियर हो गया है जो चीज है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता, ये मामला अदलिया से मुतल्लिका है, ये 2 अदारे हैं और दोनों आईनी अदारे हैं, ये उनके जो है ज्यूरिस्डिक्शन में उनके हवाले है। आप इसमें इस तरह का कमीशन कैसे ला सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि खुद ही उनकी जो मूव थी ये जिलानी साहब ने अंडू कर दी है अपनी इस बात के साथ। ठीक है हसनात मलिक साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्यों बदला? देखें जी, एक तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से हुकूमती अहदेदारों ने जब रब्ता किया उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट ने आपका नाम एंडोर्स किया हुआ है। जब उन्होंने रब्ते इधर उधर किए तो उन्हें पता चला कि फुल कोर्ट में तो जिक्र ही नहीं हुआ उनके नाम पे। तो वो 2 दिन पहले ही डिसीजन कर चुके थे कि मैं नहीं हूँगा, इसका हिस्सा बनूँगा। और इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कल पता चल गया था कि अब ये जिलानी साहब नहीं है। लेकिन साथ ही जो जिलानी साहब ने लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने सारी मूव, मैं बल्कि समझता हूँ कि
یہ جو فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دیکھ رہا تھا، ان کو بھی قانون بتایا، اور مین کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے سیلینٹ فیچر ہے، اور اس کو آپ کس طرح ججز کا معاملہ آپ ایگزیکٹو کو بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہ چیز دکھائی ہے، اور یہ ان کے لیے جو حکومتی نیریٹو ہے اس کے لیے سیٹ بیک تھا، تو اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیصل کے پاس بھی کوئی ایسا چارہ نہیں کہ کیا کرتے. اب سو موٹو انٹرنل بھی اتنا پریشر. ابھی پھر جیلانی صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا فل کورٹ کے جو منٹس ہیں مجھے پرووائڈ کیے جائیں. لا منسٹر صاحب سے انہوں نے کی رابطہ، وہ منٹس بتایا جا رہا ہے ابھی تک جاری نہیں ہوئے. وجہ یہ ہے کہ وہاں منارٹی جو ویو ہے وہ بھی ایکسپریس ہوگا، اور اس میں بڑا واضح ہے کہ کس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وائلیٹ ہوگی جب آپ ایگزیکٹو کو یہ معاملات دیں گے. تو جیلانی صاحب کو صحیح بات بتائی نہیں گئی، اور جیلانی صاحب نے اس پہ بجائے وہ سمپل انکار نہیں کیا، انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ یہ ایگزیکٹو کا کام ہی نہیں ہے. اچھا، اگر یہ فل کورٹ جو انتظامی سائٹ پہ بیٹھی تھی، 15 ججوں نے فیصلہ لیا، غلط تھا یا صحیح، فل کورٹ نے یہ فیصلہ لیا، تو اب اس فیصلے کا کیا بنے گا جو فل کورٹ نے لیا تھا؟ کیا فل کورٹ دوبارہ بیٹھی ہے اور اس نے فیصلہ تبدیل کیا ہے، یا ججوں کی 3 رکنی کمیٹی نے جو سینئر ترین ججز ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، انہوں نے فل کورٹ کے اس فیصلے کو نظر انداز کیا ہے؟ دیکھیں وہ ایک علیحدہ چیز تھی. کمیٹی کا تو مینڈیٹ ہے، کمیٹی بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے سجیسٹ کیا، اور 2 جو ممبر تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور فل کورٹ بن گیا، اور سو موٹو لے لیا گیا. اور بتایا جا رہا ہے جو اویلیبل ججز ہیں اسلام آباد میں وہ سارے اس کا حصہ ہیں. بس اس سے ثابت ہوا کہ جو 3 ججوں کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی گئی کمیٹی ہے وہ حاوی ہے انتظامی سائٹ پہ 15 ججوں کے اجلاس کے. میرا خیال ہے قانونی طور پہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اس کمیٹی کے پاس. وہ معاملہ کچھ اور تھا، تو وہ جو 15 ججز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس قاضی فیصل کو ماننا پڑے گا کہ ان سے مسٹیک ہوئی. جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے تھے معاملے کو، اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو رہی تھی. اور جو ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس کی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں، جو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو ولنریبل کر دیا گیا. ان 6 ججز پہ، ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا اٹیک شروع ہو گئے. حکومت نے کہا جی ہم اب ہر معاملے پہ ان پہ آبجیکشن کریں گے، اور ہائی کورٹ میں بھی جو ججز تھے ان کو وہ بھی پریشان کہ اب اس طرح کا معاملہ ہو تو بہتر ہے کہ کوئی شکایت ہی نہ کرے. تو جب یہ جیلانی صاحب کا آیا اور کوئی انٹرنل ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں سپریم کورٹ کے اندر، تو پھر جو ہے بظاہر یہ لگا کہ اس پہ یو ٹرن. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی صرف اسٹریٹجی میں فرق ہے، جو مین جو سوچ ہے، جو اپروچ ہے، اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں. اچھا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر جرنلسٹ حسنات ملک.